Wana chimuna manyine ngaba. Chimuna manyine. Kanaka kubira njonda na kumanyire. Kazunguzibwa. Kumanyana n'abakenzi. Shini chumusawo. Kaderi agahera. Nta wakasondo wabo liaho leo. Mama baba kurole foto ile. Kona aje. Muindo tete. Mimi ni mtu mwenyewe waliwahi kujehuri. Nilienda kuvunja kuni, tukakutanana na basoda. Walikuwa wanavala nguo sawa vile za FARDC. Walijehuri watu 3 walinipitaka hako. Kizi tulikuwa shebote mukori, watu 3 walitupitaka kwa shebote. Juu wanatusikia hako ile jina yenye haiambatane na zingine majina. Ile jina yenye haiambatane na zingine majina. Sasa nasikia banaona kama tushie tuko. Kisha saa walitukamataka, tulikuwa 4, hatukupataka jinsi ya kukimbia juu ni mingi sana. Basi wakifanya vyao walikuwa wabwana 6 kwa wanamke 4. Ilikuwa ajali sana. Mpoli kule mbali yule ya kile kilimo. Mule mwenye ragongo sindio mwenye wanaendaka kumakara. Hatuko mukaba mingi walikuyaka wakibisema. Hakuna mwae ingine ya kukimbia. Les responsables présumés de ces cas de violence sexuelle, ce sont les groupes armés. Je vous ai dit tantôt qu'à quelques mètres, à quelques kilomètres de l'hôpital, il y a les groupes armés qu'on appelle les Raïa Mutomboki. Les Raïa Mutomboki, la plupart ce sont ces gens qui sont incriminés dans les cas de viol. Parfois, on peut abuser de la femme et la blesser aussi physiquement. Parfois, il y a introduction donc, des objets tranchants dans l'organe génital de la femme. Imaginez une femme qui n'est pas continente, donc une femme qui perd les urines involontairement ou une femme qui perd les selles involontairement, elle ne peut pas se sentir à l'aise dans la communauté ou dans la société. Et ce qui fait, c'est que ce sont des femmes qui aiment un peu s'écarter de la société. Donc, elles veulent se cacher et voilà. Les lésions que ces femmes portent, ça n'a aucun rapport avec donc les relations sexuelles. Ce sont des lésions de destruction volontaire pour humilier, pour montrer sa force et sa puissance par rapport à la population locale. Je crois qu'il faut aller droit au but, c'est l'impunité. Le fait que les gens qui commettent ces actes sont impunis, ces personnes donc considèrent qu'ils peuvent continuer et à résoudre les racines de ces phénomènes. Et lutter contre les racines, c'était dénoncer, d'abord au niveau national, mais aussi au niveau international, puisque ce qui se passe au Congo a beaucoup de connexions avec l'exploitation illégale et pillage des minerais du Congo, spécialement le coltan. Yangu balinibakaga mbele nigetunziwa pale kwa hospitali nikikuwa saa mimi nasikia bie na njoo leo niko tu bie. Sasa nilienda kule
Nikibakia kule muda wa mwaka moya, kisha njo balikamata ule musika, njo ule mwenye anagonjwa ule bakemkamata mupori. Njo nikiona vile nikirudia. Singeweza kumuchamba juu na mie vili nikuakako. Mie nilifanya nguvu yote nikimubeba kwa hospitali. Kufika kwa hospitali, njo nikenda wakinambia se iko na mimba. Juu nilikuwa mimi naona masomo anaiacha juu alitaingia 6e secondaire. Nilikuwa niko mshamba. Nimetoka kwa masomo. Walimaliza mtoka hapo akikimbia. Njo nikatala mione nikarudia nikaenda kumwingine niko naenda. Nilikuwa hata na fiansa yangu mwana kama naembenga taniweka nikishamaliza masomo. Nafia tu warafikia. Alinikatala sasa alisikia yangu walinibaka. De 2011 à 2015, il y avait, moi je pourrais le dire qu'il y avait une catastrophe. Comment un enfant de 2 ans peut être violé par un homme plus de 50 ans? Pourquoi les enfants sont violés à Kavou? Mais il n'y avait pas moyen. Les hommes pleuraient. Voir comment ces enfants étaient violés. Premièrement, on les enlève dans la maison. Deuxièmement, on les viole. Troisièmement, on les mutile. La première âge qu'on avait commencé à violer, c'est 2 ans. Il avait 2 ans et 6 mois. J'ai oublié de dire, il nous arrive même d'avoir les enfants qui ont été violés. Il y a ceux-là qu'on reçoit avec des vagins délabrés qui présentent des pathologies urogynécologiques graves. Tenemos niños que han sido violados, tenemos niños que han sido abandonados, tenemos huérfanos, tenemos casos sociales, tenemos niños que son producto de violaciones, sobre todo aquí en el Nord Kivu, pero también en el Sur Kivu. Hemos llevado, como llevamos ahora, con más de 2 décadas de conflicto armado. Entonces las tácticas como de poder aniantir al enemigo es violar a las mujeres de un pueblo, que sean niñas, que sean mujeres ya grandes o viudas, todas iguales. Entonces, una vez que una mujer es violada, pues la cultura no la acepta primero, porque es el enemigo que entra y que nos deshabilita. Y por otra parte, no aceptan porque es que el niño del enemigo. ¿Por qué vamos a guardar el niño del enemigo? Umwe wamutia hapa itatusaidia. Mwambie dada Lui akuye. Nilikuwa viole, nilikuwa hapa kwetu Kavumo. Ile maperiode nteramo ziko zinashuka, zinakuya. Banatubeba kupori. Kutubeba kupori banafaa yenye banajisikia. Ukipata bahati unakimbia, unarudia tena kunyumba. Hasa ile kukimbia kumbi nilitoka na mainfection fulani. Mimi nikakuwa nabakia sijua hata lwenye mimi nakufa. Nikakuwa najikutana sasa nishakuwa na infection ya nguvu tu sana. Mwanaume akawa anasema huyu mwanamke mwenye alishakuwa hivi juu, nikaona kabisa hali inabadilika ya mwili selo na ngisi nilikuwaka mbele. Mwanaume akasema hapana, mie siko tena kubyako. Njoo nikakimbia kwa mama Zawadi.
Ile siku gizi tulianzaka mtoto wa mbanda yangu mkubwa aliendaga wakanikamata ngo ende kuniua, shu mama yake alishindikana na babake. Akanifikisha hai wanaume wanaona tamaa wanamke, wanamaliza masiku wanamke wakanibaka biko bawili. Ule mkubwa yapa aliona vile kuniua, akasema kuna mwenye wa bibi yake jende. Mimi nimwambia niko mgonjwa, nimepitia hospitali nikamtoa na malaria. Jana ukabisema sana wale wa komanda wa mpole wakawa wanafuata mtu mwingine tu wanamuua, wala mshema na ukuta wanakuua. Janvier nilikuwa niko naenda ku repetition, alinitaka nikekatala turu ya kwanza nikeenda. Sasa nilienda kasha turu ya pili mreturu ndio akanichunga katala kanibeba mwao akanibakia kukinguvu. Nikitoka mle niko akimbia na niko nalia, nikekuya huku kwetu sikwambia mtu, nikefika tu nikilala. Nilikuwa na rafiki yangu Chiku Kayovu na pamoja na Barteze. Tulikuwa nda kwa masomo tunacheza pamoja, na kukanisa nenda na rafiki yangu wa mkartie siku zimwalimoya, na huko siku nyingine yenyewe sitaenda. Nilisikia nikimwona kwa sababu mtu anaweza mfungisha juu sikuamua. Na mpaka hivyo si moyo wako. Lakini nikisikia huzuni mtu angemuona kwa sababu mtu anaweza mtendea kitendo kibaya. Bila Mungu hawezi pona. Yuko niko tu sana mwangalia naona saa vingine sana saa vingine anaanza enda masomo. Nasikia susi sana, nasema kanaye anaenda soma. Lakini ugarso Mungu na msaidie. Nesi kumwaza leo wake neba muharibisha kisa na nyaribishia.